এবার আগরতলাতে পাঁচটা চালাইছিলাম 11 নম্বরে আমি শিবানী দাঁড়াইতেছি। তো আমাদের জন্য আনারস কাজ করার সুযোগ দেওয়া হলো, একবার দেখে না কি আবার আমরা একবার কাজ করার সুযোগ করে দিয়ে রাখি। Jotono khulumka hampulan sini mungduana ani mung Shibani de Burma dang AMC ni election de buskang 25 tarigo o jaga chini Maharaja ni ngai Tripura mothani ngai ang bati mung ungkul phai tongo tor ang 11 number ward basawo Tripura mothani ngai tini bai saltamung kha jeng door to door khlai tongmani और तो गोबू नि बदल बताओ दाल बदल तो ओके लोकरक न ताने बगे बुद्धि नाय नितान साननो मतो हरो तो आगो तलाव तो जतन शिव जे जत रकम बरक न तो हने तो ताम बगे बुद्धना साना थांगाय ताबो जतन नुगुइ दङ आसुक बसर जे गोबांमा सरकार फायका बा ताबो रानिं जे चलि दङ बमो हाय सामुं तां दं बमो हाय खलाय दं खलायजा तो गोबां दं लामा दङ कारेन्ट दङ दैनि व्यवस्था दं किन्तु सेरकम जत्न खलाय जायगा आ जत्न आ नाहार मुंनो ना जों चिनि त्रिपुरा मोथानि हयते ओंगै चिनि बुबाग्रानि नासेकमुं जे चिनि लुकुरक जे जागा दङ अबो हाय सामुंनो जों तांनानि आबुन दैनो जों दिनै अर बासा लायो ओ आगर तो लाइन सियाम tayo गति प्रसार होतों बरगले बाहे रिएक्शन दे तो बुबाग्रान खरांना ओम जतन तो खाकुफुर बानि जनो लामसगो आबन बागे बरनो बेलाय हामाय मारो जतन खाकुफुर हामजागैनो जोंनो चिन बुबाग्रानो आगु गय दङ बरगो आमबागे चिन बखाबो बासा लायजाक तो तिनि दल दल को मु बायसंगर तंबायो जतन बुबाग्रानि हामारि ते बुबाग्रानो हामजागैनो तिनि अर सपायबायो